did you bring laptop during holiday? Absolutely. Budget oleh-oleh ya, iya sih. Karena kayaknya budget travel oleh-oleh itu salah satu hal yang paling gak terduga sih. Ya, ini kan jalan-jalan gratis nih. Jalan-jalan gratis. Tapi jangan cuma ngandelin pay later. Oh, pay later gue udah bisa 100 juta. Yuk langsung gas. Hello live friends, welcome back to BNI Live Corner with me Bayu Oktara. Permission to deliver this episode in Bahasa Indonesia and also in English and also in Japanese a little bit. Watashi wa namae wa Bayu Oktara desu. Wow, excuse my Japanese. Because we have a special guest, 3 guests in the studio. The first guest is he is a director of BNI Live. Welcome, Mr. Motoharu Nijima. Welcome, Nijima-san. Thank you. Thank you for having time to having chat in studio. And our second guest, she is very young and she knows the insurance industry since 6 years old. And beliau adalah seorang konsultan asuransi and part of MDRT, aka Million Dollar Round Table. Welcome, Miss Atea Shona. Hi everyone. Thank you for having time with us. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Thank you for inviting me. Dan yang ketiga, beliau adalah seorang yang sudah belasan tahun juga di dunia asuransi. Dengar-dengar sih sudah 15 tahun lebih. Kita akan menyapa GM Agency BNI Live, Bapak Max Watt. Apa kabar Pak Max? Baik, thank you. Terima kasih sudah meluangkan waktu kita ngobrol-ngobrol. Siap. And we're gonna have fun discussion. We're about to discuss about the holiday. Wow, most interesting topic from the whole BNI Live Corner. Because as we know that the holiday season is coming, and some of us have planned to celebrate the New Year's Eve with family, having a family vacation, having a holiday. So what should we prepare to have a very safe and memorable holiday? We're going to talk about the preparation. We're going to talk about the budget. We're going to discuss about the culture, tradition, and so on. But the first, I would like to ask Mr. Or maybe I would like to Nijima-san. I would like to ask Nijima-san about the tradition in Japanese. I heard from my friend that the New Year's Eve in Japan, they're not as loud as in other countries because the people in Japan, they're gathered with the family, they're going to the temple, praying, so a little bit different with others' celebration. Yeah, basically your answer is correct. And additional to your answer, the cleaning up the whole house is one tradition. Okay. Yeah, I don't know the exact reason, but it's something like not only the cleaning up the house itself, but physically, but also something like a peace of mind to prepare the new year. Or to prepare ourselves facing the fighting good fortune. Yeah, something Bring like some luck. that. Oh, I see. Yeah. Oh, okay. Are you going to Japan for this holiday? Yeah, Oh, okay. I will go back to Japan the last week of December, maybe. Oh, okay. If there is no event. Soalnya biasanya kalau New Year's Eve di Indonesia kan banyak tempat yang with fireworks, the entertainment show, Party, everything, yeah. ada musik, ada band, sulap, magic dan lain-lain gitu loh. And kadang-kadang juga panggil ada peramal, ada geliat. Kalau tahun baru sendiri, Pak Max biasanya dirayakan bersama keluarga. Ya pastinya momen tahun baru itu kan spesialnya pasti sama keluarga ya. Ya.
Apalagi kalau keluarga besar bisa kumpul, ya kita celebration sama-sama lah. Ya, Momen pas lagi bisa kumpul bersama keluarga ya tahun baru. ya betul. Wah, saking sibuk ya. Begitu tahun baru nggak boleh ada job ya. Justru kalau saya Pak, tahun baru kalau di rumah aja, istri saya justru malah, wah lo kenapa nggak ada job lo? Malah masalah tuh biasanya. Kalau Sona sendiri gimana tradisi keluarga? Biasanya aku jalan-jalan sama keluarga. Oh, family Usually vacation. we spend holiday with our family, maybe di luar kota, mungkin di luar negeri, karena kan waktunya libur ya, jadi lagi cuti bersama juga, jadi very very good opportunity for us to spend some time together. Jadi ya kebanyakan di luar kota biasanya. Nah, ini dia nih menyenangkan karena kita akan bahas soal bagaimana mempersiapkan liburan. Jangan sampai liburan yang harusnya menjadi momen menyenangkan seperti yang disampaikan bareng sama keluarga, begitu udah selesai liburannya baru sakit kepala. Oh my God, bills are everywhere. Nah, makanya kita mau bahas lebih lanjut lagi. Ada yang bilang katanya sebenarnya liburan itu memindahkan kerepotan ke tempat yang lain. Someone said that vacation is only to move the hassles from the house to the other spot, to other places. Do you agree with that? Personally, I don't. You agree? Oh, okay. Yeah, I don't want to my daily life to the traveling place or this travel destination. Yeah, this is completely different It's experience. supposed to be different. Okay. Yeah, but the energy itself is same. Maybe seeking the new place and the new people and the new food. But the Oh, typical routine, something like work or house chores, I don't do that. When traveling. okay. So my next question is, did you bring laptop during holiday? Absolutely. Absolutely not. Kalau Pak Max gimana Pak Max? Setuju gak sih? Katanya liburan itu kan apa ya? Sebagian orang tuh justru, aduh liburan tuh sama aja repotnya sama nggak liburan gitu. Setuju gak sih? Kalau saya sih nggak setuju ya, karena sebenarnya setiap kita kan ada momen di mana kita perlu healing. Gitu. Betul. Jadi betul. ketika aktiviti kita tuh udah loadnya over gitu ya, ya kita memang perlu refresh kan. Ya, aktivitas sehari kita itu dengan liburan kita bisa refresh. Dan saya sendiri tahu nih memposisikan ketika kapan saya liburan, ya timingnya tuh pasti memang harus diplanningkan gitu. Oh, jadi ya selesai semua dulu di rumah, sebelum berangkat, pas udah liburan, ya bener-bener all out. Yes. Yeah. Wow. Oke. Nah ini kalau yang diarti jangan-jangan liburan juga sambil kerja nih. Enggak dong. Anytime, Enggak working dong. at anywhere, anytime. Jangan. Well, sometimes in emergency kita harus angkat. Kalau misalnya Iya, klien di hospital butuh anything from us, pasti kan kita harus respon. Cuman I think kalau for the question, absolutely not. Kalau misalnya lagi liburan ya mindsetnya lagi holiday gitu. Yeah, betul. Jadi the mindset udah switches over the time. Kalau lagi kerja ya kerja, holiday ya holiday. Sebisa mungkin ya experience the holiday kayak as much as I can. Karena kan kita nggak tahu ya ke tempat itu kedua kali kapan lagi. Bisa berapa tahun lagi, right? Dan mungkin kan next destination bisa berubah. Jadi of course kita harus banyak explore lah ya. Exactly, explore. Terus habis itu pas ada di sana ya benar-benar take a breath, long breath. Terus kayak rasain, oh I'm here, I'm at a holiday. Jadi harus enjoy, make good memories. But did you ever receive the call from work during holiday? Of course, yes. Of course, typing di Jimatan and also. Because insurance industry, you should be available at any time, right? Wow. 24 I hours. think insurance industry we love to help other people. So I think it's in our blood. Kalau misalnya ada apa-apa kan pasti nggak mungkin ya kita neglect itu juga nggak mungkin. Nggak bisa ya. Iya nggak bisa. Tapi ya walaupun begitu namanya liburan, we should ya tetap aja live in the moment. Betul. Tapi kan kita bisa holiday for 2 weeks without any ACC dari bos. Anything, right? 1 month juga bisa, terserah kita. Nah saya sekarang mau nanya, liburan ini kan pengennya kita aman, nyaman. Udah gitu pas pulang juga nggak pusing, nggak sakit kepala gitu loh. Everyone has dream about having a very safe, comfortable holiday. Do you have any tips to have that moment, to have that dream?
Yeah, when we travel to unfamiliar places, something like going abroad, is especially, we may face some unexpected trouble, such as injuries and medical treatment fees completely different from your home country. Yeah. In that case, I recommend the people to buy travel insurance. Travel insurance. Yeah, basically it's cheap premium. Right. Yeah, and for peace of mind. Yeah, because I have a friend who just traveled and her assistant sick, a very serious injury, and they went to hospital and the bills so crazy. Itu padahal maksudnya itu penting banget perannya travel insurance. Setuju Pak Max? Setuju banget. Itu memang terjadi dalam pengalaman teman saya sendiri sih itu. Jadi pada saat kita traveling itu kita nggak menyangka ternyata memang dia ada sakit ya. Jadi once ketika kita sampai waktu itu di Itali, waktu kita lagi ke Itali, dia memang sakit dan thanks God-nya adalah dia dapat insurance. Jadi dia prepare banget ketika kondisi itu terjadi, ya semua sudah ada yang cover dari asuransi. Itu keren banget lah, karena kita nggak pernah duga kan kejadian-kejadian yang boleh katakan lagi mau happy malah jadi petaka gitu kan. Jadi insurance itu I think is a good ya, dan itu kan bukan satu premi yang mahal. Kalau travel insurance itu kan so far bisa lebih terjangkau. Nggak ganggu budget liburan lah ya. Tapi apa tipsnya Pak? Aku soal mempersiapkan liburan tuh budget apa aja sih yang harus disiapin? Of course kan kita maunya all out seperti Pak Max bilang. Pengennya pol-polan gitu. Ya, jadi kalau saya sih gini ya, kalau travel itu kita harus choose dulu nih, kita harus pilih ya. Kita mau bener-bener mau terima bersih gitu ya. Jadi udah kita serahin diaturin ke agent. Atau kita mau misalkan mau explore something gitu kan, kita mau pergi sendiri, kita mau explore sendiri. Nah itu pasti budgetnya beda-beda. Sekarang zaman udah canggih lah ya, kita bisa searching ya gimana sih untuk pergi ini, berapa budget yang dibutuhkan. Itu penting banget sih di awal. Nah cuman ketika budget itu sudah ada, jangan lupa nih kita juga harus ada perlindungan. Itu baik dari kita punya pribadi dan juga barang-barang yang kita bawa ke sana. Karena travel insurance itu termasuk kalau barang-barang hilang di sana, dilindungi ya? Iya, jadi ada travel insurance tuh ada yang buat pribadi kita, dan juga ada bagasi kita atau mungkin something yang miss di dalam bagasi kita tuh bisa ada asuransinya. Prosesnya tuh ribet nggak sih? Aduh, easy banget. Apalagi kita punya di Benny Life nih ya, kita punya produk yang memang sangat mudah. Jadi kalau mereka yang suka traveling ini kita bisa dapetin produk DG kita, traveling insurance dari Benny Life. Itu easy banget karena tinggal satu klik oke, langsung dalam payment satu bill. Ya misalnya mau pesan pesawat atau pesan hotel itu jadi satu semua di situ. Wah, ini solusi banget untuk buat liburan kita makin aman, makin nyaman sebelum merayakan pergantian tahun, before we celebrate the New Year's Eve. Semuanya kalau udah disiapin seperti ini kan jadi bisa pol-polan gitu loh. Tapi budget tuh emang kadang-kadang harus siapin jauh-jauh hari. Betul. Kali ya. Dan kadang-kadang tuh ada budget yang juga tak terduga, seperti budget nyiapin nggak? Termasuk yang suka siapin nggak? Budget oleh-oleh ya, iya sih. Karena kemarin kebetulan baru traveling dari luar juga. Kayaknya budget traveling oleh-oleh itu salah satu hal yang paling gak terduga sih. Karena kan kadang kita pikir oke, mau beliin ini, ternyata ada yang kelupaan nih gitu. Jadi kayak harus sisain lebih deh gitu kan. Oke, mau beli berapa nih? Tapi kalau ada yang kurang gimana ya? Udah beli lebihan deh. Belum lagi kalau mau beli buat diri sendiri kan. Betul. Soalnya kayak ada cobain, misalnya seaweed enak, pengen beli satu kayak kurang ya kan. Pengen beli lagi nih, pengen stok mungkin 2 bulan. Jadi I think itu salah satu budgeting yang harus kita pikirin sih, oleh-oleh. Harus ada ya postingnya ya. Iya betul. Shopping budget. Betul. Tapi saya ada tipsnya. Jadi waktu kami kalau jalan-jalan gitu ya, ini kan jalan-jalan gratis nih. Jalan-jalan gratis. Nanti saya mau nanya ke situ ya gimana caranya. Jadi jalan-jalan gratis itu kita selalu motivasi semua teman-teman harus bisa nih jalan-jalan gratis. Jadi kalau ada yang titip-titip oleh-oleh, saya bilang gini, daripada oleh-oleh mending kamu aja jalan-jalan gratis.
Jadi saya tuh selalu tanamkan, daripada kita bawain oleh-oleh, mendingan kalian yang ikut sama-sama kita jalan-jalan dan beli oleh-oleh sendiri. Nah itu jadi mereka nggak akan titip oleh-oleh lagi tuh. Karena mereka bisa beli sendiri langsung. Ada experience juga lagi. Oke, nanti kita akan menuju sana. Before we go to that subject, to that topic, saya mau nanya lagi untuk preparation. Kita masih di preparation dulu nih. Sebenarnya idealnya, how do we prepare the holiday ideally? Mana yang duluan sebenarnya? Tujuannya dulu baru diikutin sama budgetnya, atau budgetnya dulu baru ya menyesuaikan dengan tujuannya. Gimana, Sona? Kalau menurut aku nggak ada salahnya sama dua-duanya. Karena I think ketika misalnya contoh kita pengen pergi ke tempat A, kita kan bisa schedule maybe 1 year ahead, 2 years ahead. Dari sana kita bisa set kira-kira budget yang dibutuhkan berapa. Kita tabung. Jadi kita udah bikin posnya. Misalnya mau ke US. Ya, so the destination goes first? Well, aku bilang kayak dua-duanya nggak ada yang salah. We can actually have a dream, right? Oke, kita pengen ke sana, kita pengen spend the budget di sana. Tapi jangan cuma ngandelin pay later. Oh, pay later gue udah bisa 100 juta. Yuk langsung gas gitu kan. Gak bisa kayak gitu. Tapi kalau dibalik lagi, ada budgetnya berapa, baru set the destination, is actually also very very healthy for our financial plan gitu loh. Karena kan ketika udah ada budget, kita bisa mikir, oh oke, kita mau pergi kemana yang sesuai sama budget kita. So I think both of them is actually you can do both of them gitu. Tapi kalau misalnya pengen yang lebih cepat, pengen bulan depan liburan, ya of course pasti harus budgetnya berapa. Tapi kalau kita ngomongin 1 year from now, 2 years from now, maybe 5 years from now, you can actually set the destination first. Baru budgetingnya kan kita harus sisihin berapa ya per bulan. Jadi I think nggak ada yang salah. Nah kalau Nejima-san, usually how do you set the holiday? The destination first or the budget first? Destination first. Destination first? Yeah. Oh, okay. And then the budget? Budget is depend on the destination, but we have to set the destination first. Destination first. And sometimes I think about, is it enough? Or is it too much waste of money? Yeah, but basically, destination first. Oh, okay. In my case. Yeah. Pak Max juga? Saya setuju dengan Pak Nejima ya, karena somehow kita juga harus punya planning untuk mau pergi kemana nih gitu kan. Nah budget tuh biasa mengikuti dengan planning kita. Hanya mungkin kalau sekarang banyak pay later atau mungkin cara-cara mudah. Misalnya gini nih Pak, banyak teman-teman saya nih ya, Coldplay bos. Oke. Di Amerika misalnya, udah kejar beli tiket konsernya. Begitu dapat tiket pesawatnya, wow, crazy. The hotel is so crazy. Akhirnya pay later. Itu is it wise for? Ya, I think kita harus take a look ya. Kita punya keuangan seperti apa. Saya tidak alergi juga dengan pay later ya. Tapi kita harus lihat kemampuan kita untuk bisa membayarnya. Tapi kalau pribadi saya, better kalau kita mau pergi, ya ketika pulang kita jangan punya hutang lah. Sebaiknya seperti itu. Tapi kalau memang udah nggak ada pilihan, ya kita harus manage keuangan kita. Jangan sampai nanti ada debt collector. Itu aja sih pesannya. Urusan sama debt collector tuh ya. Aduh, oke. Nah jadi jangan sampai dipaksakan. Intinya segitu. Liburan penting, kita setuju. Tapi jangan sampai nanti pulang liburan malah bikin sakit kepala. Ya kan? Jangan sampai over budget. So the research is very important, right? Before we set the destination, we have to do the research first. How do you do the research? From social media, from the internet, or from the other experience? For me, I'm very old school. I check the map first. Really? Yeah. The map. But Google Map. Oh, okay. Yeah. Why? Because how long does it take from my home to the destination, or how do I by car or by train or by plane or something like that? Oh, so it will impact the budget, yeah. And if the such destination become more realistic to my next destination, I will check the other information through internet, something like tourist information or website of that area.
Ya. Bener juga ya, from map and then set the destination. Ini tapi kalau Gen Z seperti Sona kan biasanya hidden gem guys. Lo datang baik, lo coba banget deh. TikTok jadi satu ini nggak? Number one. Seriously? Number one right now for everything, not just for traveling. Karena it's quick, it's simple, and so many people use TikTok right now. TikTok ya. Jadi for me it's pretty convenient, tapi not very trustable. I must say that it's not really trusted juga sih sebenarnya. Jadi actually I usually double check with YouTube. YouTube kan biasa orang banyak nge-vlog, banyak review. Google Maps very very useful. Terus Google review. Jadi biasanya aku lihat kayak ada is it reviewnya true? juga. Ya, Ada jadi aku review. biasanya kita misalnya cari restoran A di Google, and then aku klik reviewnya, and I see kayak reviewnya apa sih. Biasanya kan banyak honest review, especially for accommodation. Jadi kayak hotel is very very important kan. Is it hot? Is it cold? Is it good location? Strategic or not? Near the bus station or not? Jadi biasa aku cek satu-satu, especially buat yang nggak ikut travel agent. Jadi super important. TikTok is number one. Number one, the first entrance-nya TikTok. Yes. Okay, so you know the place and then you do the research from other platform. Okay, tapi during pandemic, have you ever heard about virtual traveling? Menarik gak sih? Ngaruh gak sih virtual traveling yang masuk ke dalam satu tempat, like Eiffel Tower? They have a package for virtual traveling to Eiffel Tower. Pak Max tertarik nggak? Kalau saya sih kurang ya. Apa ya, feel-nya tuh nggak dapet kalau kita cuma virtual gitu ya. Tapi mungkin itu bisa dijadiin sama seperti zona melihat TikTok kali ya. Mungkin. Kita melihat, ada ini, and then do other research, terus datang ke tempat itu. Yeah. Nice. Okay, we're gonna have a short break. Don't go anywhere. Usually perusahaan asuransi very very royal kalau kasih trip. Jadi kalau sewa mobil di sana, bro, itu cuman kasih lisensi SIM A-nya kita aja. Yang biasa. Perlu dilegalisir sama orang sana? Nggak perlu. Which part of Japan? Okayama. Okayama is called Sunshine Country. In Japan. Pokoknya kita tuh kalau ikut trip cuma perlu bawa badan. Semua hotel, akomodasi, diurusin ya. Tempat yang kita mau pergi semuanya diurusin gitu, benar-benar